जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। 26 अगस्त 2026 बरोज चाहशंबा ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी मिलाद का कदीम मरकजी जलसा बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में आला पैमाने पर होने जा रहा है। सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा अजीम शान जलसा होगा। जलसे और जुलूस की तफसीलात फराहम करने के लिए सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दरगाह हजरत लक्कड़ शाह और खानकाए आलिया कादरिया हक्कानिया में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना सैयद मोहम्मद अमीरुल हक कादरी, सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी उस्मान शरीफ अमीनुल्लाह खान कादरी ने खिताब किया। तमाम मुसलमानों मर्दों खवातीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की। उस्मान शरीफ ने कहा कि ईद मिलाद को वर्ल्ड पीस डे के तौर पर मनाया जा रहा है, लिहाजा इस जलसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के रहनुमा शामिल होंगे। मुकर्रिर खुसूसी नबीर सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी उर्फ काशिफ पाशा विचरानी शरीफ होंगे। इस मौके पर साबिक एमएलसी नसीर अहमद के हाथों कर्नाटकद सूफीगढ़ कन्नड़ा किताब का रस्म इजरा अमल में आएगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक हो और ऐसे हजारे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सबको नसीब अता फरमाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ साथ बरोज 26 तारीख बरोज चाहशुंबा कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह कादरिया मस्जिद के पास असर की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद अलम कुशाई होगी। हमारे पीर भाई हाजी सैयद रहमतुल्लाह अलकस नज़ानी साहब के तमाम मुरीदीन मिलकर जिक्र अस्कार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुरान खानी होगा, अलम कुशाई होगी, उसके बाद कुरान खानी होगी, उसके बाद नात खानी होगी। आप सबसे अदबन मुअद्दबन गुजारिश है कुद्दूस साहब की ईदगाह में बड़ी से बड़ी तादाद में तशरीफ लाएं। खवातीन के लिए भी पर्दे का एहतमाम किया गया है और जो मुकर्रिर खुसूसी जो आ रहे हैं बंदा नवाज सरकार के खानवादे हैं, आए बैठे, आका की सुन्नत आका की सीरत सुने, अमल करें और अपने फैमिलियों के साथ आए, लंगर खा के जाएं। बड़ी सी बड़ी तादाद में तशरीफ लाएं, अदब और एहतराम के साथ आए, बावजू आए। जब जुलूस निकल रहा है जुलूस में अदब और एहतराम के साथ आए। कोई बेदबी वाले गैर शरई काम जुलूस में करना हराम है। नात शरीफ पढ़ते हुए आए, बावजू आए या कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए आए। अपने अपने मोहल्लों के उलमाए कराम के साथ एक जुलूस से निकले, बावजू निकले। लंगे सर लफंगों के जैसा लंगे सर ना आए, टोपी पहनकर। आका का मिलाद है जो हमारा ईमान है, जो हमारा ईमान है, जिसके वजह से हमारे को उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा गया। तमाम अंबिया तड़पते थे कि ताकि हमारे को उस उम्मत में पैदा किया गया, पैदा होने के लिए। हम खुश नसीब इंसान है, खुश नसीब उम्मत ही है जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया अल्लाह ताला ने। इसका कितना शुक्र अदा करे तो भी कमी है। आप सबसे गुजारिश है बावजू आए, उलमाए कराम की सोहबत में आए, नाते शरीफ पढ़ते हुए आए या खसीद बुर्रा शरीफ पढ़ते हुए आए, कुछ ना कुछ हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत की पढ़ते हुए आए। कोई गैर शरई काम अगर जुलूस में करना चाह रहे तो अपने अपने घरों के अंदर कर लो, रोडों में आकर सुन्नियत का नाम बदनाम ना करें। अगर आपकी ये सोच है अपने अपने घरों में कर लो, अपने अपने वालिद के सामने या भाई के सामने, जिस किसी के सामने करना है कर लो, मगर हमारे आका के जुलूस में आकर गैर शरई काम करना ये हराम है।
یہ خانقاہ عالیہ قادریہ حقانیہ شمس الاولیاء سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں سنی جمعیت العلماء کا نائب صدر ہوں، تو یہ پیغام ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ آئیں، باوضو آئیں، بار بار یہ الفاظ دوہرا رہا ہوں، ادب و احترام کے ساتھ آئیں، باوضو آئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں اور قصیدہ برد شریف پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے آئیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات، خواتین حضرات کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی جمعیت العلماء کرناٹکا کی جانب سے جشن عید میلاد النبی منعقد ہوگا بروز چاشمبہ 26 اگست 2026 کو انشاءاللہ. خدو صاحب رحمۃ اللہ کا جو عیدگاہ ہے وہاں پر یہ جلسہ منعقد رہے گا، اور کئی الحمدللہ جو ہمارے مقامی مقرر ہیں اور ہمارے سنی جمعیت العلماء کرناٹک کے جو صدر ہیں مولانا عبد القادر شاہ واجد صاحب، ان کا خطاب ہوگا، اور ایک انٹرنیشنل نعت خواں کی ٹیم ہے الحمدللہ، وہ بھی آ کر محبت بھری نعتیں گنگنائیں گے الحمدللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مقرر خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا کلیم اللہ کاشف حسینی صاحب، وہ بھی تشریف لائیں، اور جو ہمارے مقرر خصوصی ہیں ان کا بھی الحمدللہ خطاب ہوگا. اور حسب معمول جیسا آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہمارا سنی جمعیت العلماء کرناٹک کی جانب سے جو ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا ہے خدو صاحب عیدگاہ میں، یہاں پہ صرف ہمارے مسلمان بھائی نے ہی، یہاں کے جو دوسرے جو ذمہ دار ہیں، دوسرے جو مذہب کے ذمہ دار ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، الحمدللہ ان کو بھی ہم لوگ دعوت دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا بھی یہاں پہ خطاب ہوگا. جیسے ہندو دھرم سے ہیں جو سوامی جی آتے ہیں، جو مٹھ کے بڑے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے دعوت قبول کی ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اسی طرح سے جو کرسچین برادران ہیں ان کی جانب سے ان کے ذمہ داران آ کر، جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی آ کر انشاءاللہ خطاب کریں گے. تو الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو ایک ورلڈ پیس ڈے اور کمیونل ہارمونی ڈے کی طرح ہم لوگ بنائیں، کیونکہ جو ہمارا طور طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ہمارا طور طریقہ دیکھے تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ہمارا مذہب امن کا ہے، ہمارا مذہب پیار محبت کا ہے. تو اسی کو پیار محبت کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے کئی ہم لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں جو سیرت کے جلسے پہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو میلاد النبی کا جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نائب صدر صاحب فرما رہے تھے، خواتین کے لیے الگ سے ارینجمنٹ ہے، مرد حضرات کے لیے ارینجمنٹ ہے، اور جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے لنگر کا بھی انتظام رہے گا. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں شہر کے دیگر حصوں سے لوگ کثیر تعداد میں جلوس بھی لے کر یہاں پہ الحمدللہ شامل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو جلوس کے بھی جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ہماری میٹنگ رہے گی، تو ان کو بھی ہم لوگوں نے انسٹرکشنز دیا ہوا ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آف جلوس الحمدللہ وہ فالو کرتے ہوئے، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ جلوس لے کر آئیں گے. اگر جیسے آپ جانتے ہیں پولیس کی طرف سے بھی کئی میٹنگز ہوئی ہیں، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی، تو وہاں پہ بھی کلیئر کٹ انہوں نے فرما دیا ہے کہ جو ڈی جے وغیرہ ہے ٹوٹلی بینڈ ہے. تو انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے ان کے لیے الحمدللہ بہترین سے بہترین سہولتیں یہاں پر رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کا وقت ہے اس ٹائم. یہ 12 دن جو ہیں ربیع الاول کے، ہر دن اہمیت ہے اس کی، ایک ایک دن کی بھی. تو سارے صرف کرناٹکا میں نہیں بلکہ سارے عالم میں جو ہے یہ سارے 12 دن جو ہے منایا جاتا ہے. میں نے خود چنئی میں دیکھا ہوں کہ مسجدوں کے اندر گدی ڈال کر جو ہے ہر روز جو ہے 12 دن میلاد منایا جاتا ہے. خیر بنگلور ہے، بنگلور کے اندر ہم لوگ جو ہے 3 یا 4 تنظیمیں ہیں جو ہمیشہ یہ بڑے پیمانے پہ مناتے ہیں. ہماری مرکزی تنظیم ہے اہل سنت الجماعت کی، جو قادریہ مسجد عبد القدوس صاحب عیدگاہ میں یہ ہر سال مناتے ہیں. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں پیچھے، ارے آپ لوگ آ کے تو دیکھو کیسا ہے. یہ نیکسٹ لیول کا ایک پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ، بہت تہذیب کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ. کاروں کا بھی انتظام ہے، کاروں میں آ کے جو ہے فیملیز بیٹھ کر جو ہے بیان سن سکتے ہیں. کھانے تمام کا انتظام ہے، ٹوائلٹس کا انتظام ہے. بڑے اچھے پیمانے پر جو ہے یہ سیٹ کیا گیا ہے. اور سارے ناظرین سے بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جلوس میں آتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ڈسپلن میں رہے اور شریعت کی حدود میں رہیں. اور میں سارے ناظرین کو متبادل گزارش کرتا ہوں اور ساری کمیٹی کی طرف سے جو ہے ایک عاجزانہ جو ہے سب کے لیے ایک
पैगाम देता हूँ और एक इनविटेशन देता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में आए, आकर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद जो है हमारे साथ जो है मनाएं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आका करीम की मिलाद की खुशी सारे आलम में मनाई जा रही है। ये पहली ईद है बुजुर्गों दोस्तों, अगर मुस्तफ़ा ना आते तो कोई ईद ना मिलती। जाने कायनात हैं, फ़ख्र कायनात हैं, वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम की मिलाद के सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक वो तंजीम है शहर बेंगलौर में, यानी पूरे साउथ में पहला मिलाद करने वाली ये कमेटी है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यूसुफ सेठ साहब से लेकर शमसुल उलमा से शमसुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के साथ चौधरी अब्दुल रहीम साहब थे, मेरे अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह खान साहब, हमारे उस्मान शरीफ के वालिद परिवार अमर शरीफ साहब क़िबला थे। ऐसे अकाबरीन हमारे बशीर खलीफा साहब थे। ऐसे अकाबरीन ने इसमें खिदमत अदा की है। पहली तंजीम जो क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वसी इलाके बढ़ गए, लोग बढ़ गए, तो और 2-4 तंजीमें और आई हैं। अल्लाह सबकी जो इजलास कबूल फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा एक मरकजी इजलास की अहमियत रखता है। अकाबरीन बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ पर जो है तशरीफ फरमा हुए हैं। इस मरतबा भी 1501वां ईद मिलाद नबी का इजलास होने जा रहा है। मैं आशिकान रसूल से ये इल्तमास करता हूँ, जौक दरजौ उमड़ते हुए सैलाब की तरह इसमें शिरकत फरमाएं। अकाबरीन उलमा को हमने मदऊ किया है बड़े अमन के साथ। एक ऐसी हम पैगाम देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आका रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, आका सारे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का एक पैगाम भी मिलेगा, अमन का पैगाम मिलेगा। दोस्तों हमारे जनरल सेक्रेटरी उस्मान शरीफ साहब हो, हमारे सोहेल बेग साहब, हमारे नायब सदर हमारे खलीफे अकबर नेमतुल्लाह क़िबला भी हों, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़ी खिदमात करते हैं। हमारी सारी तंजीम के हमारे रुकन जो है बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए। तमाम सुन्नियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अदब का ख्याल रखें, खराफात से बचें, फजूल गोयाई से बचें, बावजू होकर जलसगा तशरीफ लाएं। उलमाए किराम अकाबरीन उलमा को हमने बुलाया है। बेहतरीन इंतजाम नज़्म का वहाँ पर जो है हमने इंतजाम किया है। औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम किया गया है और तमाम के लिए तबरुक ताम का भी इंतजाम किया गया है। ये आका की मिलाद है बुजुर्गों दोस्तों, हमें फिक्र मुस्तफ़ा भी करनी है, हमें जिक्र मुस्तफ़ा भी करनी है। सिर्फ साल में एक मरतबा ही मिलाद करके भूल जाना नहीं है। जिस नबी को हम पसंद करते हैं, जिस नबी की हम तकलीद करते हैं, उनके असवाए हसना को जब तक नहीं हमें अपनाते, मोहब्बत पूरी नहीं होती बुजुर्गों दोस्तों। हम तमाम से फिर एक मरतबा मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, खुद्दूस साहब ईदगाह में बरज़ चाह शुबा सारे अपने कारोबार को बंद करके, आका बेकरार करारों के आका, बेसहारों के सहारा आका है का ऐसा मिलाद है बुजुर्गों दोस्तों। ऐसी मिलाद वो दो आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। वो दो आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया, सरकार ने हमारे आलम को पसंद फरमाया। सरकार की मोहब्बतों में अपनी जानों को कुर्बान करते हुए आओ, तशरीफ लाओ, जौक दर जौक आओ, अपनी मोहब्बतों का सबूत अता करो, अपनी गुलामी का सबूत अता करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।